Good evening guys, public awareness tayo lang. Amo ibay bagbagada nga blue bagets. Nga kanayon nyo mga blue bagets. Ano ba yung blue bagets, di ba? Kanayon nyo mga dijay. O ano ba yung blue bagets? Acronym no ka dijay ako. Blue bagets stands for B, battery, L, lights, O, oil, W is for water, D is brake, A is air, G gas, E engine, T tires, and S yourself. So that's the blue bagets. Ano ba dito gamin? Hintay binsa-binsayan sa gisayan tayo. So battery, check tayo ti battery tayo nga kanayon. Lalo ket normal tayo, baka umadayo tayo. Tamo dito may batbatit kalsada kasi no nakapsot ti baterya, narigat makapagpaandar, narigat agana digigay dadto mga function talugan mo. So masapol i-check mo latang i-check data battery. L, lights, importante dito ang lalo nagbiyahe ka terabi, lights, isilaw, headlight, brake light, kenjay, signal light. Masapol adamin di jay kasi dito lalo na tirabi iwas disgrasya. Okay, oil, masapol ti oil nga i-check pa dito yung engine oil kasi usually gamin nung kurang ta-oil na hangag function na nalain di talugan baka isulang ti pakaisarsarakan ti disgrasya. Water, masapol nga dalata danom jay lugan kaya tapno nagkato temperature na tapno nagkatok kasi once nga bimato temperature na delikado. B, brake, ti preno, i-check mo ti preno kasi once nga awan ti preno talugan mo siguradwek disgrasya tapanam. Okay, air, ito ket air di angin tiligay dati lugan dapat ket agpapadag lalo dati 4 wheels madi ti angin na ket ag medit pinagpataray mo talugan eto maray met yung ag madi lang di uneven ba di pinagtaray na. Gas, masapol latad gas lalo no madayo ka so no ang gas mo di awanin hindi ka makapagpataray no ang gas talugan mo. Engine, ano ba dati engine usually kami no pinandar mo talaga mangig mo met tinasayaat yung no da mangig mo sa bali unusual sound din ipa-check mo baka da something wrong da lugan mo di ba. Tires, dati tires dati ligay tayo kasi iso met may isa nga rason no apa i-check tayo nga binigat dito yung tires kasi amo dapit tak na natudukan or ano at least nung na-check mo maiwas ti aberya yan ti kalsada. And dito yung importante self assessment tabagbagin kita met lang no okay kamit lang hang kamit high blood hang na madit ululong ag drive karaman na pay data dapat kumpleto kat papel tilugan, lisensya, no nakamotor ka, da helmet mo, da reflectorized vest mo, data ti self. Ken importante haang ka nga nakainom. Tapno iwas disgrasya. Iwas aberya yan ti kalsada. So, data lang yung public awareness. Ingat ka na yun. Stay safe ti pinag-drive mo kasi ada pamilya nga agutore kanya agriripangit